Salama tompoko. Izahay amin'ny StarTimes ato amin'ny département IT dia manolotra anareo indray ity formation vidéo mba ahafahan'ny distributeur vaovao manaraka tsara an'ilay izy ary mampihatra an'ilay izy mba moramora amin'ny fampiasana sy figérena an'ilay client amin'ny site web ny StarTimes. Mitovy amin'ilay application installena amin'ny Android ihany izy ity fa somary tsotsotra kokoa ny paoziny eto amin'ilay ordinateur satria navigateur no ampiasaina, Google Chrome izany ny afaka ampiasaina, iny tena tsara indrindra ampiasana anazy. Mba ahafahanareo miditra amin'ity ilay fomba fanaovana activation ity sy figérena anazy dia ny idiranareo voalohany lien eto ambony eto, ity tapeko eto ambony ity izao https://dealer.staribos.com/mg. Rehefa tafiditra anareo io dia mipoitra ny ohatran'izao. Eto amin'ny voalohany eto login izay nomeny responsable de zone anareo na ny assistant na responsable de zone ao amin'ny distribution. Ny eto anaovantsika an'ity ohatra ity sy ity formation ity dia ity compte ity no ampiasaina. Izany hoe io ilay login, io tsy maintsy tadidinareo satria raha vao adidinareo dia sahirana be nareo hiditra amin'ilay compte. Ampidirina ny mot de passe mifandraika amin'ilay izy dia validena dia tafiditra amin'ilay nisy anaty eo akon'ireo. Ato amin'ilay subscriber activation, fanaovana activation izany hoe izay olona hividy voalohany. Ampidirinareo ny numéro ana carte izay ao anatin'ny stocknareo ihany raha ohatra ka hoe marina ilay izy dia tonga dia misy an'ilay maitsomaitso kely misy ohatran'ny hoe frein kely io ny anareo ny eo amin'ny sisiny raha marina numéro ana carte. Raha ohatra hoe diso numéro ana carte hoe nampianareo an'ilay tiret kely tato afara dia tonga dia teneny hoe 120 ny isana chiffre tokony mitsofoka eo, dia ianareo izany tokony mailo hoe mijery an'ilay manamarina indray mandeha amin'ilay carte fizika. Tafiditra ny carte ampidirina indray ny décodeur 306 328 154 145 528. Io koa tonga dia voaisa foana io raha ataoko mihoatra anankiray io dia ozy hoe tsy mahazo mihoatra ny 7ambin'ny io. 7ambin'ny izany ny isan'ilay chiffre ampidirinareo ilay numéro de série na décodeur. Rehefa tafiditra ireny samy maitsomaitso kely daholo dia ampidirinareo indray ny anaran'ilay client, ohatra hoe Kiala Manja. Tafiditra iny ampidirina indray ny numéro an'ilay telefona izay tena mandeha izay ampiasain'ilay client. Io mantsy ahafahana manao suivi na miantso anazy rehefa ao aoriana ao, ohatra hoe tapaka ny déboiement dia iny ahafahana miantso anazy. Izao itony raha misy diso kely ohatr'izao itony dia tonga dia ampahafantarina amin'ny message d'erreur. Ny email tsy problème, tsy voatery hanana email daholo ny olona. Eto sélectionnena Madagasikara dia any amin'izay toerana misy an'ilay olona. Ataontsika hoe any Ambohidratrimo ilay olona, Ambohidratrimo dia ampidirina ny Ambohidratrimo ilay olona dia ampidirina ny adresiny exact izany hoe izay tena misy anazy. Ohatran'ny hoe ohatran'izao. Rehefa tafiditra daholo ireo dia ity eto ambany ity amin'izay safidiana hoe iza ilay plateforme, hoe efa ilay mampiasa antenne ve izany, ilay mampiasa antenne satellite sa ilay mbola mampiasa antenne tsotra. Ny any izao efa lavidavitra
dia mampiasa an'le antenne satellite tsika. TTH ok. Dia ity ny carte sy ny décodeur zao efa afaka ampitoviana hoe samy mety DTT izy mety DTH, fa ny antsika DTH ny safidintsika. Raha ohatra ka DTT ny safidiana dia DTT klasika ilay activena. Raha ohatra DTH izany hoe ilay misy satelita no safidiana satria any amin'ny province dia tonga dia DTH super ilay safidiana. Mba hi-confirmena an'ilay izy dia ataontsika hoe submit. Izao izy ny atao hoe message na succès, izany hoe activer zay ilay compte. Confirmena ilay izy rehefa activé, izany hoe ity carte ity sy ity décodeur ity zany dia efa lasan'ilay client anankiray teo. Kialamany zany ataontsika anarany. Ahafahantsika manamarina hoe tena activé tokoa ve ilay izy dia tonga dia miditra ato amin'ilay faharoa ty voalohany ilay subscriber activation. Ato ambany ato amin'ilay customer service ato tsika miditra amin'ilay anamarina ilay hoe tena tafiditra marina ve ilay izy teo, activé marina ve ilay izy, sady ato koa tonga dia idirantsika amin'ilay hoe fomba fijerena an'ilay client raha hanao recharge sy hanao changement na bouquet sy ny tariny. Eto ambony eto safidiana na smart card na numéro-na telefônina na numéro-na décodeur na numéro-n'ilay client, identification an'ilay client. Io sarosarotra mitadidy an'io fa ny anatin'ny aty am-potony aty amin'ny start time sazanareo possible mahazo an'io zavatra io, fa ny tsara dia na numéro-na carte na numéro-na décodeur ireo foana. Ity koa ity numéro-na telefôna ity mety possible hoe numéro-na telefôna iray mitondra client anaky telo na efatra, izany hoe nosoratany tamin'ny numéro-any daholo décodeur telo na efatra, dia eo nareo ny sahirana raha ohatra ka hoe ampiditra an'ilay izy hoe iza amin'ilay anankitelo ary ny tena ampidirana an'ilay réabonnement ohatra. Eto ampidirintsika numéro-na smart card, ilay vao nampidirina teo ahafahantsika mivérifie an'ilay izy hoe tafiditra marina ve. 018 3500 18 85 validena, dia io tonga dia mipoitra daholo hoe ity ilay carte, ity numéro-na décodeur, type an'ilay décodeur. Androany ilay izy ny activena tamin'ity daty ity, amin'ity daty ity izy ny tapaka, mbola manana 12 andro izy valide. Dia 10 bouquet-any DTH super ny bouquet-any, izany hoe ilay 40 000 ariary. Dia ety ambany aty ity ny anaran'ilay olona, ity ny numéro telefôniny, ity ny adresiny. Aty amin'ity section ity zany izy mipetraka any Ambohidratrimo. Ity ny lohany exact, logement an-trano exact. Dia ato ihany amin'izay koa tsika manohy an'ilay formation, supposentsika hoe io ilay olona. Dia raha ohatra supposentsika hoe izany hoe efa client vaovao ity, client efa hoe efa tapitra. Raha ohatra ka hoe hanova bouquet ilay olona, hoy izy hoe tsy mety amiko ilay 40 000 ariary fa aleo atao ahena ilay 20 000 ariary, ato anatin'ilay change bouquet ity ianao miditra. Tafiditra anatin'ilay change bouquet ezahana raisina foana hoe DTH ity, DTH foana izany ny hanovana ny bouquet-any, fa tsy hoe DTH dia hiova DTT dia tsy mandeha ilay lasa tsy mandeha ilay chaîne an'ilay olona rehefa avy eo. DTH ilay satelita. Midina ato tsika dia misafidy, hoy izy hoe izaho te hidina an'ilay 20 000 ariary, dia midina ianao amin'ilay 20 000 ariary, sélectionnena ity izay tiany ampidirina. Ity afaka ovaovainao raha hoe ratsy be ilay soratra dia ovainao foana ilay izy mandrapahitanao ilay soratra. Ampidirina amin'izay izay hitanao hoe PPFQ, izay soratra eo.
mahatonga nyity menamena be eto ambany ity dia mbola ahafahanao manamarina hoe tena io marina ve ilay numéro ana carte. Verifianao amin'ny facturany izay hoentina avy any na amin'ilay raha hoentina avy any ilay carte dia verifianao. Hita izany ilay izy hoe io izay ny fomba fanovana ny carte. Dia ato anatin'ity anankiray ity tsy mety ny le par semaine sy par jour fa raha anao an'iny dia any amin'ilay application ihany ianao no miditra. Dia ity izany izao efa voaova hoe smart 20 000 ariary. Ataontsika ok dia izao izy no mety. Confirmer dia jerevantsika misy notification kely manamarina hoe nisy zavatra novaina dia ity lasa ity ilay bokehany izao. Teo izy DTH super dia izao izy lasa DTH smart. Dia tohizatsika amina refresh autorisation. Izany hoe vao avy ny ny tsara zany raha vao hoe avy ny activenao ilay olona, izany hoe vao mividy izy na hoe vao avy nanao recharge izy na avy nanova bouquet. Raha vao misy changement kely fotsiny izany no kitihana atao amin'ilay client dia tsara miditra ato foana ahafahana manao refresh, mi-refresh an'ilay chaîne rehetra izay milatsaka amin'ilay décodeur an'ilay client, sady atsatoka mandeha amin'ny courant ilay décodeur amin'izay izany hoe sady mipetaka ilay décodeur manao an'ilay action nareo. Hita ambony ito raha ohatra ny hoe mi-afficher amin'ny écran hoe pas d'accès izay message d'erreur. Le pas d'accès misy hoe chaîne anankiray ihany ve pas d'accès na chaîne vitsivitsy sa izy rehetra. Raha izy rehetra dia eto amin'ity faharoa ity dia mitovy amin'ilay tatsaloha, averina ihany izay soratra hita eto amin'ny ilany ankavanana 4 R N E dia ataonao ok. Dia izay izy maitsomaitso ohatr'izao foana. Raha vao hoe maitsomaitso ohatr'izao foana ilay izy dia izany hoe mety miandry eo amin'ny 15 minutes eo ianao dia miverina milatsaka ny chaîne an'ilay olona na mandeha ilay télé an'ilay olona. Confirmer. Ny manaraka raha ny bouquet efa hitantsika raha ohatra hoe simba indray ary ny décodeur an'ilay olona na ilay carte an'ilay olona. Simba izany ilay décodeur na ilay carte. Verifianao tsara ao amin'ny boutique anareo ilay izy hoe tena tsy mandeha mihitsy foana ilay carte. Teneninao ny assistant en distribution amin'izao fotoana izao izy monsieur Tommy dia verifiana tsara hoe mahazo accord avy any aminazy ianao dia izay vao manolo an'ilay carte na manolo an'ilay décodeur raha hoe simba. Dia izay voasolonao avy ato anatin'ity système ity asianao soratra dia alefanao aty Antananarivo aty Akorondrano ahafahana manolo an'ilay izy amin'ny stockinao. Dia hatreto aloha izany décodeur no tena soloina fa ny carte ohatran'ny tsy ao anaty garantie. Miditra ianao ato dia miankina amin'ilay message d'erreur. Raha hoe carte ny simba dia eto ambony eto ianao mampiditra an'ilay izy. Ny carte vaovao no ampidirinao eto ambony eto, ohatra hoe 3570 86. Raha carte ny simba dia eto sélectionnenao hoe atao damage. Io foana ilay izy. Dia soloinao ny carte io izany ilay carte ilay teo aloha ilay nampiasain'ilay tato aloha tato. Ity carte ity izany izao no lasa ovaina 1885. 1885. Ity izany no ovaina vaovao satria tsy mandray ohatrany hoe tsy mandray code mihitsy ilay izy. Tafiditra ato ianao dia ampidirinao ilay numéro ana carte hanoloana anazy teo 18 3500 1845 ohatra. Eto ilay statut atao hoe damage. Ny carte tsy miaraka soloina amin'ny décodeur iny eo fa tonga dia manjary tsy mety ilay izy. Fa soloina aloha ny carte izay vao soloina ny décodeur raha hoe miaraka simba ilay izy anankiroa. Averina atao CC eto amin'ny sisiny eto ilay soratra ato anatin'ity case ity. Solo CQ OR
dia voasolo ilay izy, izany hoe ity aloha izany carte tsy mi-existe tao anatin'ny stock koa dia tsy afaka valiteko. Raha ohatra indray hoe ny décodeur ny simba, décodeur mora simba kely raha ohatra ka mora fantatra kely ilay izy ilay simba, dia eo ianareo afaka mandray andraikitra tsara hoe hanolo an'ilay izy tsy hanolo. Ao anatin'ity décodeur ity misy message d'erreur be dia be. Raha ohatra hoe no signal foana, izay no mipoitra. No signal dia mangamanga nefa ilay fond d'écran, ilay soratra amin'ilay écran dia problème na sortie vidéo zay ilay izy, na ilay RCA ny simba na ilay HDMI ny simba. Afaka samy testenareo ilay RCA na ilay HDMI. Dia tsy mamoaka sary mihitsy izany hoe vao atsatoka ilay décodeur dia tsy mamoaka sary. Misy koa izy hoe simba ilay décodeur dia ilay alimentation no tsy mandeha, atsatoka amin'ny courant tsy mirehitra ilay témoin kely, tsisy n'inona mipoitra amin'ny écran. Misy indray izy raha hoe ilay fitsofohan'ny antenne ny simba dia no signal ihany ny soratra fa mangamanga. Manao recherche ana chaîne tsy possible hoe misy chaîne mipoitra mihitsy eo, ilay listana chaîne raha tsy tafiditra. Dia eo nareo mampiditra numéro ana décodeur vaovao ao anaty stockinareo hoe 306 028 154 100 45 369. Ohatra ireo ilay fito ambin'ny folo nisany. Dia eo ianao no misafidy hoe aleo atao damage indray ilay izy, tsy maintsy damage ilay izy fa raha vao normal dia tsy mety izany hoe tsy azona isolona aty amin'ny, tsy azona isolona avy aty amin'ny seza ilay izy raha ataonao normal fa tsy maintsy damage izy, asiana soratra mibaoritra alefanao miakatra miaka aty. Rehefa manolo anazy koa ianao maka aty dia izay zavatra alefanao ihany no voasolo. Ohatra hoe alefanao miaraka amin'ny télécommande ilay décodeur simba dia voasolo vaovao miaraka amin'ny télécommande. Raha ohatra hoe décodeur fotsiny alefanao dia tsy décodeur vaovao fotsiny omenanao miaraka amin'ilay boatiny. Dia validena ok ilay izy rehefa avy eo. Ity zao ohatran'izao message d'erreur rehefa hoe misy zavatra tsy mety. Ity zao ilay numéro ana décodeur iny tsy mi-existe io, izany hoe zavatra décodeur efa miasa any aman'olona io mahatonga anazy tsy mety. Dia amin'izay fotoana izay raha ohatra ka ao anatin'ny stockinareo ilay décodeur na ilay carte izay soloinareo nefa mbola mahazo message d'erreur ohatran'izao nareo, dia ataovy capture d'écran io dia alefaso amin'ny assistant distributeur na alefaso amin'ny responsable des zones izay miandraikitra anareo fa à partir an'iny ahafahantsika mamaha an'ilay olana sy mahafahantsika hoe activena tena activena normal ilay décodeur-nareo na soloina amin'ny carte normal. Dia izay fotsiny ny mombana changement ana décodeur. Mandeha indraintsika atao amin'ny recharge, izany hoe tonga avy any ilay olona. Eto izany aloha censé hoe ampidirina foana numéro an'ilay carte an'ilay olona, numéro an'ilay carte na numéro an'ilay décodeur izay safidinareo hanaovana anazy. Dia rehefa ataonareo recherche ilay izy dia mipoitra foana momba an'ilay olona. Dia manao recharge nareo, teny hoe ity ny boky anao izao ilay 20 000 ariary. Amin'izao andro izao izy no tapaka. Dia raha hanao an'ilay recharge nareo dia miditra amin'ilay recharge. Afaka miteny hoe rechargena fotsiny ve sa sady rechargena no hanova boky ianareo. Raha sady manao reabonnement izy recharge no hanova boky dia cliquenareo ity. Ity zavatra ity izany mitranga rehefa hoe tapaka ilay reabonnement ilay olona, izany hoe tena efa lany mihitsy ilay reabonnement, dia tonga avy any izy dia mandoha vola. Dia ohatra hoe 20 000 ariary io ilay volany dia tsy inona moa izy teo, 20 000 ariary ilay volany dia mibokehany nefany tiany hovaina. Dia sady manovy nareo ato no manao an'ilay reabonnement. Safidy fotsiny hoe inona ilay tianareo hanaovana an'ilay izy dia ato misy anazy.
raha ohatra hoe tsy hanova-boky ilay olona dia décocher ny ty ambony ty. Dia ato amin'ity indray mitoraka teto amin'ity recharge ity zany a, ato vao misy mitohy arry amin'ilay application hoe afaka misafidy a par mois na par semaine na par jour. Fa tato amin'ilay changement-na boky tsotra tato teo a, tsy afaka misafidy. Tato tsy afaka misafidy fa tonga dia manova boky fotsiny. Dia ato a no manao an'ilay recharge dia misafidy 20 000 ariary dia miteny ilay olona hoe ny anay atao par semaine fotsiny. Safidinao amin'ny par semaine, safidinao hoe firy atao 2 semaines, tonga dia affiché eto ilay izy. Affiché eto izany ilay somme totale-ny alohan'ilay olona dia raisinao ny vola dia ataonao OK. Raisinao ny vola dia ataonao OK. Dia io mbola manamarina farany ihany ianao hoe tena io marina ve numéro an'ilay carte, io ny anaran'ilay olona, io numéro an'ilay décodeur, dia io ilay vola ampidirina. Ato ambany ato a, mampiditra ianao an'ilay pay-pin, io ilay teneniko anao teo hoe mot de passe, dia 3 4 5 6 ohatra. Io zao diso a, ataontsika OK a, dia ity raha vao hoe mot de passe pas correct izy zany a, dia manana chance indreo anao mbola ampiditra anazy indray mandeha. Vao ampidirina fanindroana ilay izy a, dia tonga dia bloqué ilay pay-pin. Zay ny momba an'ity réabonnement ity. Ato amin'ity section ity a, misy an'ilay hoe recherche subsidiaire ity a, misy an'ilay recharge record ity a. Ity a no ahitana ny zavatra recharge, inona moa zany, ny historique-na paiement-na recharge-nao rehetrarehetra hita ato anatin'ity daholo. Hoe tamin'izao daty ianao tamin'izao ora nanao montant izao a, dia ity ilay channel nanaovana anazy, dia hita hoe recharge sa activation ilay zavatra natao. Afaka arahanao maso zany hoe par semaine na par mois ianao nanao an'iny foana. Dia iny ahafahanao manao ny inventaire kelinao manokana. Ity a tsy ilaina. Ity a ilay 7 smart card pin, 7 SDP a, ity ilay mot de passe-na XXL. Fa izany hoe mbola tsy tena opérationnel izy amin'izao fotoana izao zany. Mbola indray ilay izy mandeha, indray ilay izy tsy mandeha, fa mbola mamaody ketrehana kely ny développeur-anay. Fa ity STB pin ity a, nefa tena sûr fa mandeha. Izany hoe raha ohatra ka bloqué ilay décodeur-n'ilay olona, misy hoe chaîne bloquée, tokony mampiditra chiffre enina izy. Par défaut an'io 1 2 3 4 5 6 na 0 anankienina, kanefa diso ilay izy na diso indimy izy a, dia bloqué ilay izy. Dia ato nareo manome an'ity code ity. Ity code ity a tsy maintsy tadidinareo a, dia alefanareo hoe averina ilay eto amin'ny sisiny eto 3F W1 dia atao OK ilay izy. Dia ity compte ity a no ahafahana manao an'ilay, ity compte ity no ahafahana midébloquer an'ilay décodeur an'ilay client rehefa avy eo. Miandry eo amin'ny 15 minutes na 30 minutes eo a, dia débloquer ilay chaîne. Confirmenareo fotsiny iny dia amenareo anazy ilay code. Ato ambany ato raha ohatra ka hoe niova indray ny information momba an'ilay client, ohatra hoe tena lasa client hafa ohatra mampiasa anazy. Raha client hafa mampiasa anazy a, dia izy hoe lasa niova ilay anarana, dia atao indray hoe ohatra hoe io zany ny anaran'ilay olona, lasa miova koa ny numéro téléphone an'izay olona mampiasa anazy, ohatra hoe lasa 33 25 786 02 ohatra. Dia io tsy maintsy
ovainareo arakaraka n'iny satria raha hoe ny anarana fotsiny ny ova, lasa le tompony fotsiny ny ova. Numéro an'le olona nefany a najanonareo tamin'ny numéro an'le olona taloha, de sahirana nareo hanao suivi an'ireny client ireny a, na zahay aty hanao suivi an'le izy, lasa sahirana. De tsara zany ovaina daholo a, na ohatra ny hoe na ny adresiny koa raha hoe lasa tsy any Ambohidratrimo intsony le izy mipetraka fa lasa fianakaviany any Analanjorofo any ohatra, de any Analanjorofo any le izy ny atao, de hoe aiza ho aiza any Sainte Marie, klikena hatramin'ny farany foana zany zay mipoitra eo a, misy 4 échelles io de klikena daholo foana, de zay any amin'ny farany droite no raisina farany, de ampidirina arakarak'izay koa ny adresin'le olona, ohatrany hoe Oka 09 au Sainte Marie Tsena ohatra, tek Sainte Marie Tsena, validena amin'ny OK a, de modifier le izy, de zay vita daholo ny mombana resaka recharge, resaka changement ana carte sy décodeur raha simba le izy a. Ny fomba fanaovana refresh zany hoe résumé kely zany le izy a, résumé kely farany. Eto amin'le fanaovana recharge alohany a, atinareo le manana choix hoe sady hanova bouquet ny hanao recharge. Ato a zay misoratra eto alohan'le bouquet ihany no ampidirinareo ato raha hoe hanao changement ana bouquet le olona, de misafidinareo arakarak'izay. Raha ohatra ka hoe tsy manova bouquet izy a, de décocher ny ity a, de zay vola omen'le olona eo a, nampiditra par mois izy a, nampiditra par semaine izy, nampiditra par jour izy. Ato amin'le par mois ianao afaka tonga de mandoa herintaona le olona, tsy olana mihitsy a, de calculé automatique eto, zay vola hoentiny ihany zany no anaovanao anazy, par semaine koa ohatran'izay. De iny raha vao le confirmenao a, de mampiditra an'le pépine ianao, zay ny fanaovana recharge a. Ao amin'ny changement ana bouquet indray, raha manova bouquet fotsiny le olona tonga avy any izy de hoe te hijery chaîne ohatran'izao, zay matetika ny misy chaîne tsy ao anatin'le DT H Smart fa anatin'le super, de tiany hiova arakaraka n'inona, te hijery chaîne anglisy fotsiny izy a, de averina le eto amin'ny sisiny eto a, de validena, de OK. Ato amin'le refresh autorisation indray a, non, ato amin'le changement ana carte indray a, raha simba le carte an'le olona de cochena ito, cochena ohatr'izao, ampidirina eto a le carte vaovao ao anatin'ny baoritrany. Raha ohatra ka hoe simba indray le décodeurany, ato anatin'ny décodeurany indray a ny cochena, de soloina le décodeur, zany hoe zay décodeur, raha décodeur ny simba, le carte zany le carte taloha ihany, fa le décodeur miova vaovao a, le décodeur atsofokareo anatin'le baoritra nisy anazy a, sy rahatanareo hoe zao ny erreur mipoitra amin'ny écran, de alefanareo aty Antananarivo a, soloinareo eto le statut-ny hoe damage, averina ety a, de vita. Raha carte kosa ny simba, de ny carte anareo amin'ny RDZ anareo no miresaka hoe simba le carte, fa inona ny atao, de soloina, de arakarak'izay valiten'ny zareo hoe afaka soloina aty na tsy afaka soloina aty, fa ny statut ato ataonareo endommagé foana, zany hoe damage foana, validenareo amin'ny OK de vita. De ny farany ato amin'ny le STB PIN, ity smart card PIN ity mbola tsy tena opérationnel tsara izy zao, fa ity STB PIN ity no efa mandeha, zany hoe raha bloqué le chaîne an'le olona sy ny an'le cadenas kely iny a, tsy tadidiny mamaha anazy, na tsy fantan'le mot de passe mi-correspondre amin'le izy, tokony 1 2 3 4 5 6 io par défaut na 0 anankenina, de ny kitikitihany tao de bloqué, de atinareo manao anazy STB PIN, de ity code eto ity no amenareo an'le olona, ity chiffre ity no amenareo an'le olona, afaka 15 à 20 minutes, 30 minutes maximum, de mipoitra any amin'ny chaîne an'le hoe afaka mi-déverrouiller an'le izy, de averinareo eto ity, de OK, de vita. De zay, de ny farany avy manao recharge na changement ana bouquet a, na changement ana carte a, na le 7 STB PIN ity a, de manana foana fahazarana mi-cliquer an'ity refresh autorisation ity,
Zany hoe tia tsara foana atao an'le all channel tsy te dia averina ilay eto amin'ny sisiny eto dia ok. Io ahafahana hoe mba moramora raha hoe au lieu de raha ratsiratsy zany le réseau au lieu de miandry 40 minutes raha ataonareo an'io izy mety réduit hatrany amin'ny 15 minutes any dia miverina ilay chaîne. Dia ato moa raha miova ny anaran'le olona na miova ny mombamomba an'le olona izay information momba an'le client dia ato amin'ity modify ity daholo nareo mandeha. Ireto sisiny ambiny reto ny tena marina ireo nareo manokana no mijery anazy fa ireo ahitanareo hoe tamin'ny oviana ny vidy crédit taty amin'ny Star Times nareo ohatra ato dia hitanareo hoe tamin'izao daty dia izao montant any ato indray izay re-abonnement nataonareo hita ato daholo ihany koa hoe tamin'ireto ny abonnement afaka atao recherche par daty na par semaine izay daty tianareo hanaovana anazy hoe entran'izao ka hatramin'izao izy rehetrareto mety. Dia izay activation rehetra koa afaka jerenareo par jour hoe androany aho nahavita activation firy, tamin'ny volana lasa nahavita activation firy, azonareo jerevana eto izany ataontsika ery satria androantsika nanao an'ity activation ity dia hitantsika ilay izy io. Dia izay daholo mombamomba an'ity site web ity izay mifandraika amin'ny le application Android izay installena tamin'ny telefona nareo iny marihana fa Android ihany no mety tsy mety raha vao telefona tsy Android ilay izy ohatran'ny hoe iPhone tsy mandeha ilay izy fa Android daholo ihany mandeha aminazy. Ato moa nareo raha ahita an'le balance anareo na hoe le crédit anareo confirmeko fotsiny. Ato ny gestion an'le compte, anaova login na password login, le mot de passe fidirana na le mot de passe fanaovana paiement na vola, eto ny anaranareo dia hoe compte staff nareo ato mivoaka raha mivoaka amin'ilay izy klikena fotsiny dia confirmena ok dia mivoaka. Ity ambany ity raha tsy manana an'ilay application nareo ity dia ny application à jour afaka téléchargenareo io dia installenareo amin'ilay telefonanareo izay ihany fa mitovy amin'ny fampiasana anazy. Dia izay ny momba an'ity fampiasana an'ity site web ity, fomba fijerinareo ny client Star Times rehetra izay hanao re-abonnement sy ny sisa. Dia mankasitraka tompoko mirary soanareo amin'ny tontolo andronareo androany dia veloma daholo indray arany.